Immunity is ability of organism to resist illness. Resist illness. We are exposed to various threats by bacteria, viruses. They are all in our environment, in the air that we inhale. And so they could cause infections. But because we have immunity, we have the ability to resist the illness caused by these organisms, then that is called immunity, right? Infections caused by pathogens or foreign substances. Pathogens from microorganisms or any foreign substances that can cause our body to react differently ataupun abnormally. Contohnya bila kita luka, we step on a rusty needles ataupun paku ke, jarum yang karat ke, tercucuk. So the rust tu, karat tu akan duduk dalam kita punya darah. Kemudian luka tu, yang terbuka tu, dia akan boleh menyebabkan luka tu, yang terbuka tu dia jadi rosak daging kat situ. Jadi badan kita ada kemampuan untuk eliminate the foreign substance, the rust tu, nak keluarkan dengan cara berdarah, bleed. Lepas minggu kita ada rasa sakit, so bila kita kecil dia keluar balik. Itu adalah immunity. That itself is the immunity. So the overview of immunity. Lupa nak tanya. Did you hear my voice? Am I talking alone? And can anyone respond? Madam. Thank you. The overview of immunity, there are two types of immunity, the innate and acquired. Innate ni yang inborn lah. Kita lahir ada immunity tu dah ada. Acquired ni yang kita dapat daripada someone else. So ada jenis aktif, ada jenis pasif. Kita akan belajar lah kedua-dua ni. Now let's learn about antibody. Antibody is a protein that is secreted by plasma cell. Kita akan sebut specific plasma cell, bukannya white blood cell ke apa. Memang dia type of white blood cell, tapi specifically it is a plasma cell. So protein, antibody is a protein secreted by plasma cell that bind to a particular antigen. Antigen produced by immune system due to the presence of antigen. So this antibody is produced by immune system, our body immune system. They are produced because the presence of antigen. So what is antigen? Antigen is any substance that is produced or that is not our body. Antigen ni contohnya kalau bakteria dihasilkan toksin, that toxin is antigen. Bakteria tu sendiri bila dia diuraikan nanti dia sendiri adalah antigen. So apa-apa bahan yang boleh menyebabkan penyakit yang bukan badan kita hasilkan itu adalah antigen. Structure of antibody composed of 4 polypeptide chains. 1, 2, 3, 4. So daripada 1, 2, 3, 4, 2 dan 3 ni adalah panjang kan? Panjang So dia adalah panjang. Jadi dia adalah heavy chain. Yang manakala yang pendek ni 1 dan 4, 4 ni adalah short chain. Jadi dia adalah light chain, ringan. But these two, the heavy and the light chains, are held together by disulfide bridges. Ingat tak kita belajar dulu, protein ada level primary, secondary, tertiary and quaternary. So antibody is a quaternary because it has more than one polypeptide chain. And then the chain, the conformation ataupun bentuk dia ni, 3D dia ni dikekalkan oleh beberapa ikatan. One of it is the disulfide bridges. So they are Y-shape. Memang bentuk dia Y-shape. Each chain has a constant region, maksudnya bahagian yang kekal yang tidak berubah. Maknanya semua jenis antibody akan mempunyai maklumat yang sama ni. Yang constant region ni, semua antibody dia punya dia punya susunan polypeptide ni sama.
Maksudnya amino acid dia benda yang sama. Tetapi for variable region, yang variable ni yang ini. Kedua-dua ni. Yang ini yang akan berubah variable ni. Maksudnya dia akan berubah dari satu jenis antibody ke antibody yang lain. Dia akan mempunyai benda yang berbeza. Sama macam kita, tak sama jugalah. Macam kita kan yang paling berbeza adalah cap jari kan. Jadi seorang cap jari lain dengan cap jari orang lain. Jadi dia pun sama, antibody pun sama. Yang ini adalah variable akan berbeza dari satu antibody ke antibody lain. The variable region of both heavy and light chains combine forming antigen binding site. Ini variables untuk heavy chain, ni light chain. Jadi dia bergabung. Inilah kawasan tempat pengikatan tempat antigen akan diikat kepada antibody. Inilah tempat tindakan antibody kita. This antigen binding site will bind with specific antigen. Jadi because they are variables, jadi hanya spesifik kepada antigen-antigen tertentu. Now I'm presenting you. Saya memperkenalkan the classes of antibody. Get to know, I introduce you the IgG, IgM, IgA, and IgD, and IgE, GMIT. So IgG, IgM, IgA, and IgD, and the last one is IgE. Ni kita buat ni ikut susunan supaya nak ingat senang. GMIT, MADE. Dari segi structure dia ada berbeza sikit. Ada yang nampak sama tapi ada fungsi yang berbeza. IgM involved in primary immune response. So nanti kita akan belajarlah apa dia primary immune response. So they act as receptor on lymphocyte structure, lymphocyte surface. Contoh kita ada lymphocyte ni memang macam ameba itu macrophage. Okay, lymphocyte. So kita akan jumpa IgM ni dekat permukaan lymphocyte ni. Ada. Okay. It will bind many antigen at once. Nampak dia punya tempat binding site dia ada banyak. So it can bind to many antigen at once. So it is effective in clumping viruses or bacteria. So yang ni dia dapat satu virus. Jadi lebih banyak virus dapat deactivate. Kita akan dapat diikat dan tak terlepas lah. Jadi sebab tu dia promotes agglutination reaction. Manakala IgA, it prevent bacteria and viruses from attaching to mucous membrane. Jadi yang ini banyak pada mucosal, banyak pada permukaan yang bermucus. Sebab dia adalah mucosal antibody. Sebab tu contoh mucosal surface kita ada dalam respiratory tract dekat hidung kan. Berhingus, yang hingus tu ada antibody dalam dia. Dalam mulut, ileo pun ada antibody. Lapisan mulut kita ni tak boleh kering kan. Sebab tu bila kita kering tekak kita rasa sakit, betul tak? Jadi mucus itu adalah penting. Cecair bendali yang ada dalam mulut, hidung, respiratory tract kita, even dalam intestine itu adalah sangat penting untuk immunity. IgA is important in passive immunity for nursing infants. Maksudnya untuk during breastfeed. Passive immunity maknanya di dalam mulut dia, lepas tu dalam susu tu sendiri ada IgA found in breast milk. So this act as first line of defense. Untuk baby kan, baby yang baru lahir dia belum develop very strong immunity. Tapi dah ada antibody itu dalam mulut, dan dia perlu dapat daripada susu ibu. Jadi susahlah kalau dia tak menyusukan. Kalau dia tak menyusu, kalau katalah ibu dia tak mampu nak menghasilkan susu pada mula-mula, jadi anak tu mungkin akan ada masalah untuk masalah kandungan IgA yang tak banyak. Jadi dia akan terdedahlah dengan jangkitan-jangkitan yang kita tak perasan.
IgD act as receptor for antigen on B cell surface. Nanti kita akan belajar apa dia B cell. Okay. Involves in activation on lymphocyte B cell. Lymphocyte B, kita ringkasan dia B cell lah. Involves lymphocyte proliferation and differentiation into memory B cells and plasma cell. Proliferate ni yang maksudnya adalah multiplication. Ini penggandaan lah. Dia berganda, dia membahagi, berganda. Dan bila dia dah membahagi, dia akan dibezakan antara lymphocyte B, antara memory B cell dengan plasma cell. Okay, satu sebahagian akan jadi memory B cell, maknanya limfosit yang bertindak sebagai limfosit yang mengenali antigen yang sama yang masuk kali kemudiannya. Contohnya, kalau dalam kita pun, kita ingat tak kita ada pengimbas muka, contoh dalam cerita kan, kita dah identify, dah ada muka orang ni, muka penjahat. Jadi bila dia lalu, kita boleh identify itu adalah penjahat, so kita boleh bagi dia pass through. So itu fungsi memory B cell untuk identify the same antigen that invade our body ataupun pathogen. IgE involved in allergic reaction, involved in hypersensitive reaction that produces allergies. So because why? Sebab ada histamine. IgE trigger the release of histamine from mast cells and basophils. Ni contoh kita lah dekat hidung, orang yang ada IgE terlebih ni, dia akan produce more histamine. Jadi dia allergic, senang dengan habuk, jadi senang bersin dan bengkak-bengkak, kadang gatal-gatal rasa. Sebab tu bila orang yang alergi ni jumpa doktor, doktor akan bagi antihistamine. Okay. Their body produces more histamine than the normal body, so they get more dia akan more reaction on allergy. IgG act as markers. Markers maksud penanda that stimulate phagocytosis by macrophage. IgG involves in secondary immune. Tadi ada yang involve in primary immune. Jadi nanti kita akan belajar primary dengan secondary. So IgG protects against bacteria, viruses dengan toksin. Lymphoid organ ni dah pernah belajar. Okay, sebab apa? Ada immunity kan terlibat juga dalam lymphatic system. Jadi tonsil ni antaranya spleen, bone marrow. Primary lymphoid organs, bone marrow, is the site of stem cells division and differentiation into lymphocyte. Okay. Site for B cells maturation and lymphocytes that mature in bone marrow develop as B cell. Okay. Kita ada dua, thymus, bone marrow. Bone marrow is where our white blood cell is produced dengan red blood cell. So cerita kita sekarang adalah tentang immunity, so it's about the white blood cell. Kita panggil dia sebagai lymphocyte. Okay, lymphocyte will be produced in bone marrow. Kemudian dia akan pecah kepada dua. Once it is produced, they will be divided into two. Some of it will travel and go to the thymus and then mature here. So it will be named as lymphocyte T. The other lymphocyte, the rest of the lymphocyte produced in bone marrow will stay in the bone marrow and mature in bone marrow. It is called lymphocyte B. B for bone marrow, T for thymus. Itu je cara nak ingat. Mature in thymus, lymphocyte T. Mature in bone marrow, lymphocyte B. Jadi kedua-duanya hasil di bone marrow tetapi tempat matang dia berbeza. Sebab tu bone marrow is the start of stem cells divide. Divide maknanya dia produce kat sini lah, division and then differentiated into lymphocyte. Dihasilkan jadi lymphocyte. Sebab darah ni dia ada lymphocyte, ada lymphocyte sendiri ada berbeza kan. White blood cell tu ada yang jadi macrophage, ada yang jadi lymphocyte, ada yang jadi apa lagi saya tak ingat apa lagi Lepas tu yang mana stay in the bone marrow and mature in the bone marrow is called lymphocyte B.
Manakala another lymphocyte produced in bone marrow travel into to the thymus. It will mature in the thymus and it is called lymphocyte T. Spleen. Ni kita panggil limpa. The largest mass of lymphoid tissues. To filter blood by removing the worn out erythrocytes and platelets. You remove. Then as a reservoir for lymphocytes and plasma cell. Banyak. Tonsil, ni ada dalam kita punya tekak ni. Kat tepi ni, tonsil. Non-encapsulated masses in mouth or pharynx. It protects against bacteria and other foreign agents that enter from nose and mouth. Jadi kita punya defense ni ada di bahagian setiap bahagian tempat Even kat telinga pun ada defense mechanism kan, menggunakan melalui earwax, taik telinga. Secondary lymphoid organs, the lymph nodes is an organ that located along a lymph vessels. It is to filter lymph because it contains cells that attack against viruses and bacteria. Iaitu sel darah putih lah, ada macrophage. So what is antigen? It's any foreign substance that can trigger specific immune response. Jadi it can be a living cell such as bacteria, or it can be a substances produced by the bacteria or virus. They are usually proteins, polysaccharides and glycoprotein, and can be found on the surface of pathogens. So antigen produced by the pathogen. Jadi sebab tu bila darah merah kita, darah kita dia ada sel darah merah. Dalam setiap permukaan dia ada antigen kan. Jadi akan ada antibody yang akan boleh bind kepada antigen tersebut. Sebab tu darah A, antigen A, antibodinya B. Darah B, antigen B, antibody A. Jadi dia akan berlawan. So kalau jumpa A dengan B, dia akan agglutinate sebab tindakan ni. May exist as free molecule. Free molecule dia boleh apa-apa bahan. Mana tadi dia bukan living dia non-living. Bukan living. Tadi saya sebut living or non-living kan. So dia non-living substances. Produced by non-living. Produced by living cell. Jadi maksud saya tu macam ni. Bakteria dia living. Bakteria living. Dia hasilkan bahan pada permukaan dia. So itu antigen. Ataupun bahan yang memang bukan, contoh macam karat kan. So karat ni adalah benda yang memang bukannya dihasilkan oleh living pun. Jadi itu pun boleh jadi antigen. Antigen involve response from B and T cells, foreign antigen, bacteria, virus, fungus, parasites. Non-self ni maksudnya apa-apa yang bukan diri kita punya. Even darah daripada orang lain pun dianggap sebagai non-self. Self-antigen, MHC, Major Histocompatibility Complex. Kena ingat nama ni, Major Histocompatibility Complex. Tapi boleh gunakan MHC dalam jawapan. Ni antigen, dia ada specific shape ataupun specific composition that can only bind to a specific antibody. Tengok ni very specific, bentuk dia berbeza. So this is the variable part antibody. Jadi antigen ni kalau dia ada banyak benda yang bentuk yang berbeza, so ini kita perlukan antibody yang spesifik bentuk dia. Tu contoh Antigen receptor specificity. Different antibodies can recognize distinct epitopes on the same antigen. Jadi yang ini yang dipanggil epitope. So antigen, bakteria ni dia ada banyak antigen, dia ada banyak binding site ni, epitope ni. Jadi kita perlukan different kind of our antibody. Sebab tu kadang macam nak kata kita punya body hasilkan, tapi kadang tu lambat sikit reaction kita, masih demam lagi. Jadi sebenarnya badan kita masih menghasilkan, masih cuba nak menghasilkan antibody supaya semua ni dapat
dapat di deactivate, dinonaktifkan. Okay, sebab tu ada, sebab tu bila sebut immunity setiap orang berbeza-beza. Sebab tu ada orang yang kena virus COVID, dia macam dia kata macam tak sakit apa-apa. Badan dia lawan sama ada badan dia memang dapat mampu melawan betul. Ataupun badan dia sebenarnya tak mampu melawan tapi dia belum sakit je lagi. Tapi kalau dia terus tak sakit dia memang power lah dia punya immunity. Okay, power yang cepat. Types of antigen antibody interaction. Bagaimana antibody ni bertindak terhadap antigen. Ada 3 cara: neutralization, opsonization, activation of complement system and pore formation. Yang ni panjang sikit. Tapi kena ingatlah panjang ke pendek ke kena ingat. Activation of complement system and pore formation. Neutralization. Macam mana neutralization ni? Okay, what does antibody do in neutralization? The antibody attached to binding site of virus or bacteria to prevent the virus or the bacteria from binding to a host cell. Dia punya setiap virus ataupun bakteria ni, dia ada target sel dalam badan kita yang dia akan attack. Contohnya macam virus COVID-19, dia punya target organ atau target sel dia pada paru-paru pernafasan kita. Jadi adanya antibody ni, sepatutnya antibody tu akan pergi ke kawasan yang ada dekat paru-paru bahagian pernafasan kita ni, and then they should be doing their job there. So it is to prevent the binding of virus to host cell. Jadi dia nak mengelak virus COVID ni daripada bind ataupun terikat kepada sel dalam paru-paru kita, supaya mereka ni jadi tak aktif. Okay, antibody attached to binding site of virus to make them ineffective. Macam mana boleh jadi ineffective? Tengok ni, nampak tak ni? Dia ada satu lagi tempat untuk dia boleh bind kepada host cell yang dia nak bind tu. Jadi seboleh mungkin sepatutnya akan ada satu lagi antibody. Okay, antibody untuk deactivate fully the virus. Okay. Antigen antibody complex is engulfed by macrophage. Jadi when the antibody bind to the virus or the bacteria, to the pathogen, they form the antigen antibody complex. Okay, this is antigen antibody complex. Dengan kehadiran antibody ni, macrophage kemudian akan datang. Macrophage ni macam bakteria lah. Dia sel darah putih yang akan engulf the foreign particles. Jadi bila dia lalu, dia akan detect, dia akan sentuh, dia akan cuba baca, okay, this is antibody. Okay, another antibody. This is antibody doing neutralization, so the macrophage will engulf this complex. So producing, jadi itulah cara dia eliminate membantu. Jadi neutralization is the process when the antibody attached to the binding site of an invading pathogen, virus or bacteria. Okay, opsonization. Antibody bound to antigen on pathogen are readily recognized by macrophage or neutrophils, which will promote phagocytosis. Okay. So, tadi neutralization ni, jadi dia neutralize the threat, ni dah neutralize. Then is opsonization. Jadi macrophage readily recognized by macrophage. So dia punya complex ni akan dikenal pasti oleh macrophage, dan kemudian macrophage akan engulf. That is phagocytosis to opsonization. Contoh macam ni dalam satu tindakan defense, pertama kita kena buang senjata pihak musuh. So that is neutralization. Katakanlah kita ada ancaman bom. So kita akan
neutralize the bomb dulu. Senjata tu kita akan neutralize. Wow. Yang kedua ialah kita nak eliminate orang yang mengancam tu. Itu obscenization. Jadi kita bunuh ke, kita tangkap, kita penjara. Itu obscenization. Okay, activation of complement system and pore formation. Ni lain sikit. Sebab ia melibatkan sel Jadi yang ni panjang sikit. Activation of complement system. So complement system ni, inilah dia. Pertama, antibody bind to antigen. Okay, bayangkan ni adalah antigen, iaitu ni antigen pada bakteria. So this is the plasma membrane of bacteria contoh Plasma membrane of bacteria. The antibody binds to the antigen, forming antigen-antibody complex. The formation of antigen-antibody complex we induce atau activate the complement protein. So complement protein ni akan datang and generate, dia akan bind kepada the complex ni. Lepas tu dia punya protein yang molekul yang atas ni, dia akan generate, dia akan attack the plasma membrane of the bacteria. So dia akan attack dengan membentuk pore. Okay, pore. So ni kan protein kan. Okay, ni protein. Dia akan terbenam dalam phospholipid ni, plasma membrane ni. Jadi bila dia terbenam ni, dia akan membentuk pore. Dia akan membentuk liang. So bila ada liang, maka bahan-bahan dari dalam akan keluar lah. Formation of pores in plasma membrane of bacteria causing the water and ions to enter the cell. Okay, bahan-bahan air akan masuk. Bahan dalam boleh keluar lah. So air masuk, yang penting gini, air masuk. Sel tu akan jadi kembung. Bila kembung lama-lama dia akan pecah. Swell and lysis. Madam. Ya. Maksudnya complement protein ni dihasilkan oleh antibody tu ke macam mana? Dia memang bukan dihasilkan oleh antibody. Antibody ni dia tak boleh hasilkan apa-apa sebab dia adalah protein. Antibody ni adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit. Jadi complement protein pun sama. Dia dihasilkan oleh kita punya immune system kita. Protein yang ada dalam badan kita. Faham tak? Antibody, antibody bukan benda hidup. Antibody itu sendiri adalah terhasil oleh sel darah putih kan. Jadi complement protein pun dihasilkan oleh badan kita. Cuma saya dihasilkan oleh sistem immunity kita lah, immune system kita. State two types of immune response, explain humoral and cell mediated immune response and explain the primary and secondary immune response. So yang pagi ni kita akan bincang tentang immune response saja. Dalam kelas next week baru kita akan bincangkan humoral and cell mediated immune response sebab dia pencerita lebih panjang. Cells of immune system ada T cell dengan B cell. Okay, yang tadi dah terangkan lymphocyte, dia adalah lymphocyte lah. Both are lymphocyte. Dihasilkan di bone marrow. Tapi kemudian matang di thymus ataupun matang di bone marrow itself. Cells of immune system includes T lymphocyte. T lymphocyte ni ada beberapa jenis iaitu cytotoxic T cells. Kita gunakan TC. C cytotoxic ni, TC. Helper T cell, sel T pembantu, TH. Ciri-ciri fungsi dia ialah bind to T cell bind to infected cells and lyse it. Jadi dia sendiri, T cell dia sendiri akan bind to infected cell and lyse it. Helper T cells secrete interleukin 2 in order to activate B cells and cytotoxic T cell. Okay, ni awal-awal, nanti masa kita bincang humoral dengan cell mediated tu awak akan lebih nampak lah fungsi dia ni kat mana. Jadi kita cerita dulu Suppressor T cells, ada suppressor T cell help to end the immune response when antigen has been eliminated. Jadi kalau tak ada suppressor T cell nanti, kita punya immune system akan bertindak je. Kemudian bila dia dah tak jumpa antigen lagi dah, dia mungkin akan bertindak ke atas badan kita. Sebab kemudian T lymphocyte ada yang memory T cell. Jadi dia akan menjadi memory, remain in the body even after an infection.
Sebab tu orang kata dulu dah kena chickenpox, kenapa kita tak kena kali kedua? Because we have the memory T cells. If our body lost the memory T cells, then that's why ada juga orang yang kena kali kedua. Maknanya immune system dia dah hilang ingatan terhadap virus itu. Kedua kelima kita ada inducer that secrete lymphokines to induce macrophage activity. Nak bagi tahu macrophage ni masa untuk makan antigen, antibody antigen kompleks ataupun apa-apa antigen yang dijumpa. B lymphocyte ada dua, satu plasma cell. Plasma cell is the cell that secrete antibodies. Antibody dihasilkan oleh plasma cell. Memory B cells pula initiate production of plasma cells and when encounter the same bacteria. Ni adalah tindakan pada masa depan, future action. Contoh, kita ada serangan chickenpox pada masa sekarang. So terhasil tindakan ada plasma cells dan kemudian memory B cells. So plasma cells dia akan hasilkan antibody. Plasma cell akan hasilkan antibody dan antibody akan bertindak terhadap chickenpox. Memory cell akan duduk dan tunggu. Chickenpox ni dah habis, maka suppressor T cell akan bertindak. Tapi memory B cell akan ingat another chickenpox virus come. Jadi memory B cells ni dia akan bertindak pula, dia akan berbahagi menghasilkan plasma and another memory. So plasma ni akan hasilkan antibody untuk bertindak terhadap chickenpox. Jadi dia akan kekal berterusan. Maksud dia. Macrophage also serve as antigen presenting cell to B cell and T cell. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Antigen presenting cell ni adalah mana-mana sel yang telah dijangkiti oleh virus. Jadi dia ada maklumat tentang virus tu. Dia kata okey dah dapat tangkap satu, ni maklumat dia, dah bagi tahu jadi akan terhasil tindak balas immunity. Satu lagi kerja dia ialah engulf foreign cells tagged by antibody. Mana-mana tadi kita dah belajar tentang neutralization dan opsonization. Jadi ini adalah tindakan opsonization. Dia yang akan eliminate secara peringkat awal dalam badan. Then secrete interleukin-1 to activate helper T cell. Nanti kita akan tengok pada gambar raja pada content humoral dengan cell mediated response. Antigen presenting cells, kita guna singkatan abbreviation dia APC. It's a cells that present or display the antigen fragments on its MHC, major histocompatibility protein. Setiap body cell kita ni ada MHC tau. MHC ni penting untuk macam kalau kedai dia nak display apa yang dijual. Tapi kalau badan kita nak display apa foreign cell yang ada yang membahayakan badan. So itu adalah MHC protein dia tunjuk contoh MHC protein ni pada sel ni dia adalah maklumat yang menunjukkan sebagai tanda nama ataupun petunjuk bahawa dia adalah sel badan kita, macam IC lah. Jadi kalau dia dah jalan, body cell jalan, lepas tu terjumpa macrophage. Macrophage ni macam polis. So polis dia ada scanner untuk baca IC kita kan. Jadi dia akan scan pada MHC protein, okey, ini orang kita. So boleh lepas. Tapi kalau dia ada satu antigen presenting cell, so polis ni akan baca, ini adalah ancaman. So let's eliminate this. Dia akan eliminate semua sekali lah. Okay. Faham Major histocompatibility complex. MHC is a glycoprotein on surface of cells. Jadi semua akan ada MHC. Semua sel dalam kita ada MHC. MHC is glycoprotein on surface of cells. Contohnya ada pada macrophage, B cell. Synthesis of MHC protein under the control of genes on DNA. Jadi spesifik lah, saya punya. Awak punya.
It act as cell marker. Okay, marker molekul sebabnya penanda. Dia penanda dia penanda. Ataupun identity kan, identity. So it is important in self and non-self recognition. So saya kata nanti untuk identify whether this cell is foreign or our own self. Self and non-self recognition. Kita guna self and non-self. MHC ada dua jenis, kelas 1, kelas 2. Kelas 1 presence on infected cells. Kelas 2 present on antigen presenting cell. Okay. Tengok ni, white blood cell dia identify. Okay, ni badan kita ke, ni sel kita ke bukan? Kalau bukan, so dia akan kalau kalau badan sendiri katalah darah kan, oh ni darah kita. So dia akan biarkan. Tapi kalau non self, dia baca, dia dah identify, okay ni bukan badan, ni bukan darah kita. So dia akan anggap. The immune response, the humoral immune response. Humoral immune response dia hasilkan antibody, cell mediated immune response dia tak hasilkan antibody. Jadi ni paling mudah kita nak faham. Okey, setakat ini saja. Setakat ini saja dulu. Saya nak lepas ni awak baca, ni kan ada interleukin. Saya nak awak terus baca kepada humoral immune response. Humoral immune response nanti awak akan nampak kat mana pelibatan interleukin. Itu bacalah ni apa dia interleukin tu kan. Interleukin is a protein used by leukocyte to communicate with one another. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih terperinci dalam kelas. Sebabnya dengan fungsi masa humoral ni kita akan nampak dengan lebih jelas fungsi interleukin tu.